Dameni debata na sumurung sian saluhuk naroha, ima mengaramoti aka ate-ate roho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Dia muna kamanginang na hinaholonga di bagasan gorni Tuhatai, macalas roha, marlopolop tod diala, bui marsaor, dota muna kamangkenang di hurion, songon nata begi di tik-tik nakini basar diri padita Victor Tinabunan marhuba songon Sekretaris Jenderal HKBP jalenat tadi son boru nirajai boru pangaribuan jala marsugut ala adong ibadah puncak tahun hukumene di distrihon marhubas nahupangi dodo tua makpadita Pajaitan asabui marhubas di huriaon ala tahun 1986 walu tahun nasalpu di simau hia marjami tadi sotik ki mahasiswa dope ipe di perminggu remaja do jadi nunga 30 tahun nasalpu tiki i dang apala songonod dope labok ni garejao dang adong marasi jadi muliati matu hatai duk 30 tahun di son markipas-kipas do tiki namar minggu nuai ngasejuk jala anggia make sejukanon si pangurupi tu hita lau betul-betul boi tenang hati damai marhite-hite na adong hamajuanon nak penian di debenganan gabi pangujunat do molo marasi gereja ayalana dong do de badonganon ngatunga pala maol terpudum di jabuna hola satu gereja tertarik do si malongot termodok-odok jadi hiado di sada gereja mang akenang marminggu hami sian nama muka marjamita awadok sada ama renges mudum jala dorak sokofi do petiki masih jalangan di pitu ni gereja sanga husukun amang tiki marjamita unakki kubereng terpudum dua maksia mulana sa tujung nanikku atau piat dia lusia manginang dia madamak padita sedang ka dijabuni ba tabu mudum apalagi jabuni Tuhanin nama muse jadi tahamuliate homma kamang kainang fasilitas sejuk gerejaon alai lasroha dang apala dong do pehuida naik terpudum nian alani nuaik takasma tajakon hatani debata jamita di minggu tasadarion patuguhon hapor siota mangutuni bana siasa raja-raja 17 ayat pitu sahatu ayat 16 takasma tape hutihut dungi marhira satao lilingna marsi masungai ala suada robi udan ditanoi dungi roma hatani jahu batu ibana songonon borhak maho lau tu sarpat namar ronoko sidon maringat disimaho idama nunga hudokon sada paropuan nama balu disi marmuduho dungi borhak maibana lao tu sarpat jadi duksa hati bana tu harbangan ni hutai idama adong madisi sada paropuan nama balu namar sobat-soban dungi juju masih elia madok tu nasida wa ala diau aiki saotik di bagasat tabu-tabuon asaminu mau ala dung lau nasida nang mangalap uju-uju musaiba nama dok tu nasida songonon wa buat diau sat topik sagu-sagu di bagasat tangammu alai ninna paropuanima songon sitong na mangulu jahoba debatam dangadok sagu-sagu dia nanggo sada daholan itak sapuhul di bagasak kudon akup ni miak otik di bagasan guri-guri jalaidama namar sobat-sobat doau asalawau paulihon itaki diau doho dianaki asamangak kami na dua dungi matema alani nasielia matu nasida una koma biar lau maho baim masongon nanidokmu
alai pauli diau jumolo siani sada sagu-sagu na mekmet jalabuan tu ruar diau dukpei asa pauli di hodoh di anakmu ai songonoddo hatani Jahuba di batan Israel iya itak na di bagasan hudon dangolo suda jalamiak na di bagasan guri-guri dang jadi marsik pai majupang ari haroro ni udan tongoson ni Jahuba tu sisik ni tanon dungilaw maparopuani di baim masongon ni dok ni si Elia gabe mangan nasida nangibana nak paropuani rodi isi ni jabuna ari-ari ia itak na di bagasak kudon dangolo suda jalamiak na di bagasak guri-guri dangolo marsik khobar tu hatani Jahuba nauk pinabuana hian marhitesian si Elia ido saha enam amu kadonga saha porsiaon molo takas tapi hutihut na hujahanakin mungkin debahita agak maul mangatusi di hata batak alai anggo situhuna namasa natongon ni alaman ni panurirang Eliaon tardok sada pengalaman napait dok parir porsuk ay hampir sataong may bana hira tardok maliali dang jelas balajo pe alai tajaha dia sada satu ayatonom mujizat terjadi adong pidong sigak di tongos di bata mangalew ni bana mangan badungi saima napay tidak selesai dope gariada mulut tajaha naing masama ari lugo pola 3 tahun tawayak ko jua manginang molo pola 3 tahun ari lugo dihitaon hola sebulep pe musim kemarau ngatung mangai hita 3 tahun asa boy dohonota matsai paet matsai porsuk do perniahapan ni jolma hati hai si Eliaon dohot paropuan na tabigi di sonwaing ai holat tung si panganope nunga tunga pala marukil matsai maul alai adong do nama cayarga gabe jamita nama ngulu di hita sian kehidupan ni si Elia di turpuhon natakas nabui taida marhite-hite kehidupan ni si Eliaon ima kesetiaan memenuhi petunjuk Tuhan lapatanna nak sosiat turohana alai ala tuhatai marsuru mangaleon petunjuk dan adok perdebatan manigor diului si Elia jadi kesetiaan memenuhi petunjuk Tuhan jalan marhite hasetiaon nasongonido tahida takas dialami si Elia sadiri do songod dia padonganion ni debata dialami ibana sadiri do panarihonon ni debata asa boy do gabe sumber inspirasi nak tuhita jamita na mangulu di hita na pinatuduhon ni si Eliaon inspirasi dalam hal keteguhan iman kepada Tuhan ketekunan dalam menjalani kehidupan juga keteladanan dalam hal ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan nak peborat diadopi si Elia sia duru termasuk pengalaman kehidupan natagori nakin alai buasa bui hot didalani si Elia nguluna odo nama bayi nama nginang molo adong 2 pusat perhatian ni si Elia jalabui tong taida di bagasan nguluta di satu segi adalah beratnya kehidupan parukilon kekurangan masalah ima jodi sada segi alai di segi na asing ima na mangolu jala mangula do tuhatai marhuaso do tuhatai patupa nasa nadenggan lau mangaleho nasa narikot na di 2 pusat perhatianon manigor marasing do kehidupan taida nang di si Elia nang dingolut tapi amanginang tu dia do pusat perhatian kemana fokus kita akan menentukan
seluruh gerak hidup kita, menentukan suasana hati kita juga. Lapatan nasongonon. Au cugarina si Eliaon sepenuhnya memusatkan perhatian, fokus pada beratnya kehidupan, parukilon, penderitaan, kekurangan, molotusido laurohana, totu boido murah, marungut-ungut, boido murah-murah manarita, gariada boido murah-murah tarimas, muruk-muruk, boido manihasi, mencari kambing hitam, mempersalahkan, boido sahatu nama dele. Kalau lebih banyak memusatkan perhatian pada beratnya kehidupan, pada sesuatu yang tidak tersedia, doh takkan aborat nanyadopan. Alai ima natadok naking jamita nama ngulu dihitam marhite kehidupan seorang Elia, bahwa Elia tidak terutama memusatkan perhatian pada beratnya kehidupan, pada sesuatu yang tidak tersedia, tapi Elia memusatkan perhatiannya, fokus kepada Tuhan yang dia imani, dan Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa dengan kuat kuasanya dan kasihnya untuk memelihara kehidupan, untuk memberikan yang terbaik dari kehidupan. Ima dihita manginang asabui ngolut tahun lebih fokus kepada Tuhan yang kuasa dan kasihnya jauh lebih dahsyat. Molotung adok sifat akan maul natadopi hirana so cocok tu natahirim daksiat tu roha maralo tu pikirata adong akan hurang adok parukilon molo say gumodang dola rohatta tu si amanginang lamugalido hita, lamu kehilangan semangat dohita di ngoluon, alai molo gumudang lauro hatta, fokus pusat perhatian pada Tuhan dan kuat kuasanya sebagaimana ditunjukkan oleh Elia ini, maka kita akan bisa tetap tabah, kita akan bisa tetap tenang, kita akan bisa tetap tangguh menghadapi segala macam tantangan. Tetapi terlebih dari itu, kita akan tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Nak pegodak tantangan, nak pesipata dang naturohata namasa, alai molo tapusaton perhatiata, tutuhatai nasai satia, gu lasni roha do pehita kamangkenang. Alani parjolo maju sinuku kita nuaing napungon behado nuaing akainang akamang las doroham nuaing ne behama dohonon ne songona ona borak do bereng no hamu mangalusi adong lo las inna dang apala sia roha. Jala sia dia do tarida namar la sirohi tarida do sian minarne perdopahan, terpancar aura sukacita, termasuk di namar minggu hita sia dia do botol namar la siroha hita akadung aku padita di son hiadu kami beribadah tong di sopa mar pikir takuatong na hadir nasida. Jadi hubereng kadunganon jalan-jalan anak kahuria manginang parmingguon tarsongod dia mak kadunganon las dorohana naing di bagasat Tuhani tarida di salah satu amanginang tikimarede hita jadi naik tidak jadi deta nomor sada nakik satokin ahado deta naking nomor sada tahe mantapian hatane detai jala ede perjulu baru saha do beta baru tak mulai lihat ini para musik nakin song leader semangat ala las rohaku lo mamuji hatana las rohaku sasitongna ikut tarida di minar nibohi las roha tarida di semangat songon halak namar las roha jadi nggak semangat per musik nggak semangat pengiring lagu las rohaku lo mamuji ninna. Jadi sotong dia joroh hamu kadung aku padi tapi son naking agak hupamanat kiri kanan akamate nata perhaladu lisan sudi babarison hupamanat hita sudi naking napungon
hiradong matulu horok kita naking tiki maredei adong go sa horok kita naking napungon nga maredde las rohaku lau mamuji setabi nonggo palautik pedak pamangan nai dibuka dangarong maredde dongang nga semangat ido jali soddo penwek kalak na garejaon ibereng buset waun waing alay unak pola masih pailak kita nah arong masongoni naking arong mahorong na barua hon maredde do aga iuka do sotik pamangan na alay huida danga pala dok penghayatan danga pala sian roha perbagasani mengalir jadi las rohaku lau mamuji inna atari buka dengan sotik tarsongone detai do dong buku deta las rohaku si tutu ngina di dalam gereja torok do songone yedak do las rohaku si tutu inna mana muse adong do atarna songone naking napungotong isodo petok kalak nanuaing tong do berek tuau tanu aing itu ale mauliate ma pinuji ma Tuhani kira mayoritas kita naking memang bersemangat do betul-betul ahla las rohaku lau mamuji hatana madok las roha tarida di minar ribohi tarida di semangat arong naking amat tes okuparwao sabil mai tangan nasonon las rohaku namanta leader ramat tahun nang narakur bane leader dirjen kor mulia tema dia kamate natta na songon jala songoni do dia namang kainang alanya ha ay taida jo pai ningolu ni seliao dangadong nang gosa de hita hia mengalami pahit getirinya kehidupan seorang Elia ngadu menggeng ngoluta manginang sasitong nanung lebih cukup alasata lebih bersukacita di dalam Tuhan alani sahalinaya manginang sadarion molo tapa mana ngulutan waing mungkin adong si pikirata mungkin adong do penata hirim dang dilihat tuhata mungkin adong naborat na tae mungkin adong persahito do takanasing alai sadarion marhite-hite na tabigi kesaksian kehidupan Elia mari kita fokus terutama kepada Tuhan asa sumuang lasni rohata jadi mulak kita nona manginang mulai songonari matahe las marohata manginang ngahulak kon las marohata songoni naking namarede tonggo songoni hubereng perdopahannya agak borat ayah hadu pikiri hamu nuai manginang akka songon na maul terida aura sukacitaon atik napa pikir hudu hamu dingoduon atik nata pikiri dona so apala si pikirata tadumo bihami di Sumatera Utara waing gudang do ngatok songoni hira borat perdopahanon maul tersenyum ala biaya pilkada Sumatera Utara manginang nuaing sekitar 1 triliun jala DKIP mendekati hampir serupa tu provinsi Sumatera Utara pilkada tanggal 27 on untuk DKI 1,1 triliun jadi belga jadi binerek sifata perdopahan di dongan omang na amat tahun sona maul mek ke binerek sahira na amat tahun do mananggung sudah biaya pilkada on ya pola saya tapi kiri na so si pikirata aka porsi tabe ba sedang kanak-kanak tanggung open wang mungkin gak berat jadi sesederhananya maju perjulusan hal yang manginang beratnya kehidupan yang dialami oleh Elia dia tidak fokus pada beratnya kehidupan dia fokus pada Tuhan yang jauh lebih dahsyat kasih dan kuasanya dia tetap tabah tangguh beriman yang teguh dan juga dalam keadaan sukacita las marohata manginang sadarion tamet toma dapat dua ho paropuanon dia majamita na mangulu manginang siap paropuanon ngata bigi naking tong dopogus gariada sapuhul ita nama do miak mang nasongo dia magabaran nyon na jelas bahwa sahalimangan nai nama ina tawad do anak kon nai tong borat dia dunia hapogoson alai ahado jamita nama ngulu na taida marhite parupuanon
sarupa tu si Elia haporsion na tutuhatai tidak diragukan. Hujaha masalina dia 12 nanidok ni paropuanon. Alainin na paropuanima. Songon sitong na mangulu Jahoba debatam dangadok sagu-sagu dia unang gosada dohot udukna alai pengakuan na parjolo odo narikot lapatan ni nakpes songoni terbatas kehidupan ni paropuanon alai songon si Elia jala nanaing gabi hangulu honota dada tu hapogosoni dada tu hahurangani gumodang rohana alai sada pengakuan nama cetakas songon sitong na mangulu Jahobanina sada panidangion haporsiaon pabuas songonipe serba kekurangan alai di haporsiai paropuanodo mangulu Jahoba debata kamanga kenang odo nang nama cariko di hitabohado asang giat toktong di bagasan kesadaran iman yang teguh pabuan na mangulu jala mangula do tuhatai jala molo mangulu tuhatai pasti do disarihon nasa narikot marhite-hite haporsyaonon nasongonod do gabe terjadi mujizat marhite-hite paropuanon ala haporsyaon na dioloi nakpadok ni si Elia nakpesongoni borat dia menjadi alat terjadinya mujizat gabe songon natabigi marhite turpuhor gabe sukup dang merna habis si panganon ima molo mangula tuhata jala porsea akan porsea termasuk kita sai uboto waddo tuhatai dia narumikot di bagasan pernguluan si Ganupari alani maka mangke nang macarikok do tarana pardalanan ningoluta asanggia boy tumakas taida na tutu si tutudo mangulu tuhatai jala didongani disarihok kita Ganupari macarikok do mulubui pengalaman pribadi yang manginang ala hubereng huilala adong do pihamu manginang nama budak tiki dadana di Bonapasugit hira-hira adong do manginang teh amat tapat ditajaru dinon takas do dibote mana hutanami jala tiki danak awamang jala saya husaksi hotwa kana koku songo dia paik ningolu jala tujuan nasada do asamarhite nani ida hapaitoni na jolo ale dumenggan kehidupan nuaing gabe satu kesimpulan nama ngolu jala mangula do tuhatai di hutanami tidak dana kawamanginang hola dua do kemungkinan ni jolma di hutai mangalang daging ayam kemungkinan na perjulu ima molomar sahid dak danak jadi disiak mamanuk ipasade me mangna ayam ni tetangga pe ibu itu itakko raja guarna disiapton asa boa asang gia malum dadanahon ido taddanang go tanami molonunga dengkam mangan namar sahid murana mamalumi ima kemungkinan na perjulu molo marsahid danak jadi boido ang giniba marsahid sautik ayang gosongonod do pian nodak terjadi do pepe motongan na posajo bay soti joningon ay main drama jo gua bisa na posahia sahitaw na sa terjadi pemotongan on ayo make kesempatan ima kemungkinan na perjulu ale kemungkinan na paduahon ima molo manuki marsahid ngasongon na oyong piyohom manukon bay siat tema ngason na menyimak do mangokyado horo ayalamin na sida toksongon di hutan na julu ayang guruk tewasan no dang arong beon penguburan nama tu sok terjadi tong nang alang be jadi ima alani paik ningolu pakai apa isi do na tumuay na ton waing kanubanonon pakaian na julu molo kalasonom danak sekolah di tuhur inong na do baju na gadjakian gajak siya banyak kamata inata situan na nang majalo tohonanon buasa gadjakian asabuhi pakeon baju si sada-sadaon 4 tahun siya kalasonom SD sahatu kalas 3 SMP
ala memak paetia do parngoluon maul hiad dapat tepeng sipatu pesongoni pak nida danak 15 cm itu hor sipatuna 20 cm boy bocengan sipatuon ipa masuk maka kain nasiga tujulu asunang madabu sipatuon jadi lau sekolah ipakai do sipatuon mulak sekolah diikak ma igatukom ma tuson puasa bahasa boy bertahan lama sipatuon jadi bodoh berbudari pat ay buah matong isodo sipatu kaki ayam mardalan jadi ubay kami maistilah natiki sega pat humokop sipatu asa boy pakian 4 tahun jadi nuayang marubereng mahamun nuayang di Jakarta na manginang molo hamu generasi na oktabo molo bercerita pe opung bercerita bapak soal pahit getirnya kehidupan dahulu kala sotung bosak kamu akan sudut no poso itu aja cerita mama ini sainna sada tujuan ima molo taida jo songoni pai ningolu si pangano pe maol na jolo molo boy nuaing sikop si pangano na manginang di bagas tabe sikop di parulo si tuhat tahita dengan pakaian yang bagus ikos sada na ikos sai tok tok taingot babua na mangulu jala mangula tuhat tai manariho kita gariada nuai kira nama jaga nama manginang songo dia majaga sabu hita berbagi ay molujui marsahit jolma lahurak si panganon nuaing di badunganon marsahit ala paalaku dang boy mangatan hirana balas dendam adang nauk tabu na julu tidak darang apa baunung sonari ngadok kepeng ni baunung bay ya lagi maturus songoni baje lama jotu dokter periksa amang atat coba song natibo kolesterol tensi mope dang normal kuidon urui jo inna batike di BG siat dokter oke alai buama ipangarat tuano pesta doganu hari Sabtu ibereng masih panganon rade saksang panggangna bertarung ma di bagasan antara kata-kata dokter dengan realitas yang sedang kita hadapi baujung namonang do na di paradio na toy mate mangan in mana ya lakom masongoni gitu. Jadi saya sitong na nuaing nasongoni na masalah anggora de ngarade batar masuk ke generasi muda tahun nuaing kanatoras marukil holan atas nama praktis doon atas nama muda apalagi nuaingon na godangan go ada gosen go ada beda banain nuaing go food anggo dihamian mulu pagudaku go palado mulu di hutan. Jadi atas nama praktis, atas nama wahron waing, holan nektabu, gabetong manusai hahi paso. Di deba kota dak kuboto mang na Jakartaon, aka mahasiswa, aka karyawan nakarejo, demi penghematan, demi praktis, basarapa pagi mon Indomie, makan siang super mie, makan malam pok mie, ay mamula-hulak. Babohado kita menciptakan generasi yang sehat, yang tangguh ke depan. Jadi saya sitong nanggo hita nuaing, dang apalah soal nasorade si panganon. Alai bohado hita ikon adok perdomuan ni haporseaon tu si panganon. Adok sada ungkapan namat seuli. Didok songonon. Makanan hanyalah untuk kebaikan tubuh, bukan menjadi beban. Ikon na tau makorhon hahi pasod do si panganon. Aleodo sada kecenderungan waing jalan bayan nagabe maol jolma berbagi jala tahiri munak sahat tu Indonesiaon akan namasana di luaran ala songonon adok sada nuaing masalah natadupi secara global. Tersongonon namang inang nuaing di Eropa ala napa alaku jolmaon ya langi sudi ala sukup hepengna radesi panganon dang boy diatan gabe godang ma jolmao di Eropa marsahit ala pa alaku
pagodaku dikonsumsi si panganon. Jadi alamar sahid ikom marubak mak. Jadi paretongan hasil studion molo sude hepeng na dipakai marubat alanina pagodaku yang langi ipapungu sude biaya pengobatanon suku do hepengon mangaleo mangan dongan na sodapok mangan di Afrika. Mengerikan hati manginang hati. Marsahid aladang boy diatan gabe habis hepeng marubat jala ubat sigara rono kepeng non sukup lau mangaleo mangan dongan na pugus na somangan di Afrika. Kamanga kainang sahalinai molo di ngolut taon debatana manario si Elia do nama baluodo tanakon na dileo si panganon molo pajupak kita nuaing di ngolut taon dohot si panganon sasitong na napajupang dohita dohot tuhatai na paradehot dihita si panganon na paradehon na taharikotot di ngolut taon omma mangojarohata makaholongi dirita omma mangojarohata masyurupan omma mangojarohata boy alat mujizat dipakai tuhatai gabe boy akadongan nahurangan na mangadopi akana porsuk marhite-hite hita boy nang nasida taruli nauli nadenggan na parpudia manginang alatongon di tongat-tongatan wang kamatay natan naing majalo tohonan hasituaon manang di acara perminggoton majakon situa niasong onani dohidang apala alani ulau majako situon haroronami tuson alan adong do ulau marsugut alai dohok mahita sudi akamanginang maka mulatehon ala ukap rohanya kamatay nat tadison mameliho diri gabi situan ni HKBP sahat tunuaing adong do lubi 40.000 halak situa di HKBP tapuji matu hatai ala akasi tua do salah satu di garda terdepan nih pakobasion nih HKBP on hami padita sekitar 2.000 sudi pangula goktiki 3.000 ale lubi 40.000 halak situa di HKBP on sahalinai rapak marulupulup malasiroha masadok HKBP ala tabba aka amatai natawalu halak dison nama meliho diri gabe parhalado gabe situa ni HKBP jala anon tuhamuna mang kainang tangi hono muda do tarsongo dia partording ni tohonan ni situa alai siam mang napiga na jinahahon ni amak paditaresotan non anggo situhu ni sudi tohonat di HKBP baik padita guru biar prodia kones do situa pe sia sudi nai adong do tulu nama cerikot na parjulu ia tohonani silehon-lehon itu hatta doi anugerah Tuhan bukan karena kita layak tetapi karena dilayakkan oleh Tuhan alanilas marohamu amang akainang majalo tohonanian non jalan apa dua hotu sudi pertohonan ni HKBP do diodolhon asanggiat adong di sudi pertohonan ni HKBP keteladanan kehidupan asanggia boy marhite-hite ngoluta pakatayota parjupangata pakobasiota terinspirasi jala jupanga pasu-pasu aka ruas nihuria jalan apa tuluhon diodol hodo asanggiat hita aka pertohonan ni HKBP memiliki keterampilan melayani alani ikosai ukak rohatta ganupari marsiajar dakya tamat hita manginang dakya tamat hamu amang inang nanang majalo tohona kasituau sadarion naikon radido rohatta terus memperlengkapi diri diperlengkapi tuhatai terus marsiajar asanggiat marhite-hite natabba walu situa di HKBP sadarion tabba naulina denggat tu HKBP on tabba pasu-pasu di tuhatta tu ita sudi jala tangiang nami sudi dipatau tu hatta hamu amanginang doh keluarga sadarion jala las marohatta las rohani tu hatta marhite nguluta
na tok-tok tu hatai sumarihon ngoluta di hasyanganon. Amin.